नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ ईद की नसीब फरमाए। और ईद हमें इस तरह नसीब फरमाए अल्लाह ताला कि जिससे हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ बढ़े। आज माशाल्लाह हमारे पिछले सेशंस के अंदर भी ईद के बारे में बताया गया कि हमारी ईद बाकी अक़वाम के त्यौहार से मुख्तलिफ होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो दीगर अक़वाम के त्यौहार हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं दुनिया के अंदर, जैसे कुछ ईसाई जो वो क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू जो है वो होली शोली करते हैं। इनके जितने भी त्यौहार हैं इसके अंदर एक मेले का सा समा होता है, और ये अमूमन माजी के किसी वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए होते हैं, या फिर किसी मौसम को, ख़ास मौसम को, जैसे बहार हो गई या फसल कटने का मौसम हो गया, उसको मनाना मकसद होता है। अब क्रिसमस जो है ये मायदा नाजिल हुआ था उसकी याद में मनाया जाता है। इसी तरह हिंदुओं की होली या बसंत, ये त्यौहार है स्प्रिंग आने का। और होली के कुछ और मकासद थे, कोई बादशाह का उनका किस्सा था जिसमें कि वो कोई उनकी फोक स्टोरी है उसके मुताबिक था। जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं, दीगर कौमें हैं, वो किसी त्यौहार को अपने किसी माजी की हिस्टोरिकल स्टोरी या इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, या सीजन्स के आने जाने के उस मौके को करते हैं। इनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि लोग ज़रा रिक्रिएशन हो जाए उनके अंदर, घुले मिले आपस में, खेलें कूदें, खुशियाँ मनाएं। लेकिन उनकी खुशियाँ मनाने के अंदर नफसानियत होती है, जैसे गाने बजाने हो गया, गुनाहगारी के काम हो गए जिनको वो गुनाह नहीं समझते क्योंकि उनका ईमान ही नहीं होता। उनके जितने भी ये त्यौहार होते हैं, जैसे अब ईसाई ईसाई के मजहब के अंदर भी शराब हराम है, लेकिन जब क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर करते हैं, तो शराबें पीते हैं, आपस में मिलते सारा कुछ करते हैं। तो इनके त्योहारों में ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने इस दिन अपने अपने गॉड से, अपने माबूद से छुट्टी ले ली है कि आज हमारा दिन हम जो मर्जी करें इसमें ना, तो आज हमने खुशियां मनानी है। तो गोया उनके यहाँ खुशियां मनाने का तरीका ये है कि आज उनके गॉड की तरफ से उन पर कोई पाबंदी ना हो तो वो खुश है ना। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि अपने मजहब को वो पाबंदी के तौर पे लेते हैं। मुसलमानों में ये चीज़ बहुत मुख्तलिफ है। मुसलमानों में जो ईदें हैं, ईदैन जिन्हें कहा जाता है, ये अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ है, अ, ईसार, कुर्बानी और आपस में इत्तेहाद और यकजहती है। इसमें ऐसी खुशी मनाना नहीं है जो रूहानियत से खाली हो, जिसमें खाली नफसानियत हो। जैसे ईद उल फितर को ले लें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि हम एक नमाज एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। सुबह उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, फिर नहाए धोए तैयार हुए, थोड़ा सा कोई चीज़ मीठी खाई, सुन्नत तरीका है, फिर मस्जिद में गए, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या हुआ? अल्लाह ताला का जिक्र हुआ, फिर जाके हमने एक नमाज अदा की। तो हमारी खुशियाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाने से स्टार्ट हो रही हैं। कभी सोचा कि ये ईद के दिन तो सारी नमाजें माफ हो जानी चाहिए थी, अल्लाह ताला ने खुशी का मौका दिया है तो एक नमाज और डाल दी अल्लाह ताला ने। तो इसमें इसका जवाब ये है कि ये ईद जो है ये मुसलमानों के लिए है, मोमिनीन के लिए है। और जब कोई खुशी का दिन होता है, खुशी का त्यौहार होता है, तो क्या होता है? आदमी चाहता है कि अपनों के साथ सेलिब्रेट करे उसको, अपनी खुशी को अपने करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट करे। तो मोमिनीन का अल्लाह ताला से ज्यादा करीब तो कोई नहीं होता ना। अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखते हैं। कुरान शरीफ में है ना, जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखते हैं। ठीक है, तो उनकी खुशी का दिन है, तो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि आप मुझसे आके एक दिन और मिले, मतलब एक वक्त मुझे और नमाज पढ़े मेरे मेरे लिए, तो मुझसे आपकी मुलाकात होगी। नमाज में अल्लाह ताला से, नमाज मोमिन की मेराज है ना। ठीक है जी। तो हमारी खुशियों का स्टार्ट ही अल्लाह ताला से ताल्लुक बना के होता है। फिर इसमें इसार और कुर्बानी है। ईद उल अज़हा के अंदर गोश्त तकसीम किया जाता है, ईद उल फितर में आप फितराना देते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलते हैं और अपने मोहल्ले के अंदर मिलते हैं। तो हमारी खुशियाँ सब बाहिमी खुशियाँ एक दूसरे को मिला के चलने में होती हैं। ये नहीं कि जो गरीब है बिल्कुल छोड़ दिया गया उसको। अल्लाह ताला से दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी होती है। अब देखें, जिन अय्याम को इस्लाम में त्यौहार के लिए मुकर्रर फरमाया, उनके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या वाबस्ता होता है जो माजी का नहीं होता, जो एक मरतबा पेश आ गया। ठीक है, बल्कि उस खुशी के वाक़ये ने हर दफ़ा होना होता है, हर साल होना होता है। और उस खुशी के वाक़ये ने हर साल आना होता है, तो उसको हर साल मनाया जाता है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर जो ईदें हैं,
عیدین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ایسے موقع کے اوپر مقرر کی گئی ہیں کہ جب مسلمان کسی عبادت سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، اس کو مکمل کر کے فارغ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عید الفطر جو ہے یہ رمضان گزرنے کے بعد رکھی گئی ہے، جس میں بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی ان کے لیے انتظام یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے نیکیاں آسان کر دی ہوتی ہیں، شیطان کو جکڑ دیا ہوتا ہے تاکہ میرے بندے خوشی سے بغیر کسی رکاوٹ کے میرے لیے عبادت کریں۔ ہم کو پتہ ہے نا کہ عبادت انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس، یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مہینہ صرف عبادت کا ہوتا ہے۔ تو اس میں بندے پھر پوری کوشش بھی کرتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے اچھائی کا اور عبادت کا، اور اس کے ذریعے مسلمان تقوی کماتے ہیں۔ تم پہ روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو روزوں سے ہمیں تقوی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس عبادت کے اوپر مغفرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس بندگی میں جو ہم نے ساری عبادت کی، یہ ہماری بندگی ہوئی نا، اور اس کے انعام کے اندر جو ہمیں مغفرت ملی اور تقوی ملا، اس کی خوشی میں ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، یہ ایسے موقع پر نصیب ہوتی ہے کہ جب مسلمان ایک بہت بڑی عبادت حج جو ہوتا ہے اس کی تکمیل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ عرفہ کا وقوف ہے، 9 ذی الحج کو یہ ہوتا ہے، اور اس تاریخ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور عرفات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حج کر کے مسلمان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس عبادت کی تکمیل، کیونکہ عبادت ایک مقصد تھا، وہ کی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملی۔ اس کی خوشی میں 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عید یعنی عید الاضحیٰ جو ہے وہ مقرر فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کی خوشی کے اندر ہوتی ہے۔ اب عید کی نماز پڑھ کے جب بندے نکلتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ کو راضی کر لیا، تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو ملنے والی اس انعام اور عیدی پر خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں۔ فرشتے بھی سارا رمضان دعا کر رہے ہوتے ہیں نا مسلمان روزے داروں کے لیے، اور روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتوں نے بھی کام کیا ہوتا ہے نا، تو جب ان کو اس آمین کہنے پہ، دعائیں کرنے کے اوپر یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، تو فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہماری عیدیں جو ہیں ان کا تعلق نفسانی خواہشات پورا کرنے سے نہیں ہے، ان کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ اپنے خالق کے احکامات سے ہم ایک دن کے لیے آزاد ہو جائیں، بلکہ ان کا تعلق بندگی سے ہے کہ ہم اپنے خالق سے بندگی میں اور زیادہ ترقی کر کے ملیں، ہم ایک اور نماز بھی پڑھیں، اور ہم سارے کام شرعی احکامات کے مطابق کریں، تاکہ ہماری روحانی خوشی دوبالا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیگر اقوام نفس کی خوشی کے لیے اپنے تہوار مناتے ہیں، اور مسلمان روحانی ترقی کے لیے تہوار، روحانی خوشی کے لیے تہوار مناتے ہیں۔ اور روحانی ترقی اور خوشی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو بندوں کا اپنے رب کے ساتھ شکر گزاری کا تعلق جو ہوتا ہے یہ ان عیدوں کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں بنتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اب ہم خوشی سے مزید عبادت کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی نا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے آدمی قریب ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر مزید عبادت کرنا آسان ہوتی جاتی ہے۔ جو دور ہوتا ہے اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے نفلی روزے رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ سخت گرمی میں، شدید گرمی میں وہ نفلی روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب فرما دے، ہمارے اوپر اپنی عبادات آسان فرما دے، اللہم آمین۔ اب ہم نے عید الفطر کے اندر ایک عزم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آج کا دن، کل عید الفطر گزر گئی ہے، آج کا دن بھی اسی کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے جس مشقت سے تقوی کمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کمائی ہے، ٹھیک ہے جی، پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے، ساری دنیا کے کام بھی ضروری کیے، روزے بھی رکھے، راتوں کو بھی جاگے، تراویاں بھی پڑھی، جس مشقت کی نا ہم نے، تو جس مشقت سے ہم نے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل کی ہے، اس کو ہم اب باقی سال میں اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
गाना सुनने का दिल चाह रहा है, नहीं सुनेंगे, इससे हमारा तकवा ज़ाया ज़ाया होता है। फिल्म देखने का दिल चाह रहा है, नहीं से देखेंगे, क्योंकि शैतान आज़ाद हो गया ना, अब हमें वो डालेगा इन चीज़ों के अंदर। किसी की गीबत करने का दिल चाह रहा है, नहीं करेंगे। किसी के मजाक उड़ाने का दिल चाह रहा है, नहीं उड़ाएंगे, कि इससे हमारा तकवा कमज़ोर हो रहा है। और जब जब हम अपनी इस ख्वाहिश को मारेंगे, हमारा तकवा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखें, ये हमने जो कमाया है ना रमज़ान के अंदर, ये बड़ी मेहनत से कमाया है। हज़रत मजरूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ये मिली नहीं है यूं, कल्बो जिगर हुए हैं तो, क्यों मैं किसी को मुफ्त दूं, मैं मेरी मुफ्त की नहीं। यानी मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत की जो शराब मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिल गई है, मेरे कल्बो जिगर खून हुए हैं, इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुशक्कत की है, अपनी बड़ी ख्वाहिशात को मारा है। मैं किसी को मुफ्त दूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही क्यों लुटाता फिरूं अपनी ख्वाहिशों के पीछे। मैं मेरी मुफ्त की नहीं, बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है मुझे अल्लाह ताला की ये मोहब्बत, इसे मैं गुनाहों के जरिए ज़ाया ना कर दूं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, इस अज़म के ऊपर हमको कायम फरमाए। जैसे कि हमारे साथी हमें जवाद साहब ने फरमाया कि ईद को बड़ी खुशी के साथ मनाएं, खुले दिल के साथ मनाएं, लेकिन खुशी किस बात की हो, कि हमारे रब हमसे राजी हो गए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। आइंदा हम अहद करते हैं कि अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, ठीक है, जो गुनाह होगा फौरन तौबा कर लेंगे, अपने तकवा को ज़ाया नहीं होने देंगे। तो खुशी भी करें और अज़म भी करें। अल्लाह ताला हमें अमल नसीब फरमाए, हमारी मदद फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। या करीम रब, अपनी रहमत से, अपने फजल से, जो आपने हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारी बाकी ज़िंदगी पूरी तरह पाकीज़ा फरमा दें, हर तरह से हमें गफलतों से महफूज फरमा दें, और हमें दीन के अंदर मुस्तैदी नसीब फरमा दें। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खैर फैलाने के लिए हमें मुस्तैदी नसीब फरमा दें। हम अपनी तमाम तर सलाहियतें दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दें, अपनी तमाम तर सलाहियतें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने के लिए वक्फ कर दें, और जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं उस पर हम अल्लाह ताला की हर तरह से शुक्रगुजार हों। और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद नहीं फरमाया है, उनकी तरफ से हम भी अपना दिल हटा लें। अल्लाह ताला में इसी बात की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिहुर्मत नबी अल करीम अलैहि व अला आलिहि सलातो व तस्लीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।